Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start our fourth lesson of Nurani Qaida, in which we will study from moment. Please read after me. आज हम नूरानी कायदे का चौथा सबक पढ़ेंगे और उसका नाम है हरकत। हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। ज़बर हरफ के हमेशा ऊपर आती है और ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे आती है और पेश हमेशा हरफ के ऊपर आती है और पेश ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ये इसकी निशानी है। ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे और पेश ऊपर होती है, लेकिन ज़बर का निशान बिल्कुल सीधा और पेश का निशान हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। There are three kind of movement: ज़बर which is always above a letter, ज़ेर which is always below a letter, पेश which is always above a letter. Just move the word with these symbols. Neither prolong the letter which has ज़बर, ज़ेर, पेश, nor read it with a jerk. इस तख्ती से हम हरकत सीख रहे हैं। हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश का नाम होता है। अब इनके अंदर ना तो हमने आवाज़ को लंबा करना है और ना ही हमने आवाज़ को इतना जल्दी पढ़ना है कि झटका महसूस हो, बल्कि बिल्कुल आराम से हम इनकी आवाज़ को छोड़ेंगे ताकि ना ही आवाज़ इनकी लंबी हो और ना ही झटका लगे। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। अब यहाँ पर हमने आ ई उ नहीं पढ़ा और ना ही हमने पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें एक और बात याद रखनी चाहिए। शक्ल में तो ये अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए या जज़म आ जाए तो ये अलिफ नहीं बल्कि इसको हमज़ा पढ़ा जाता है। लिहाजा हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। अब इसकी आवाज़ के अंदर हमने ना झटका लगाया है और ना ही हमने इसको लंबा किया है, बल्कि आवाज़ को आराम से छोड़ दिया है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। गैन ज़बर गौ, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गौ गी गु। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर की, क़ाफ पेश qu, क़ा की qu। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की,
کاف پیش کو، کا، کی، کو۔ اب اس سبق کے اندر ہم نے ایک تو یہ بات سمجھی ہے کہ ہم نے جب بھی حروف کو پڑھنا ہے تو ان کے اندر نہ تو آواز کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی آواز کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آواز لمبی کیسے ہو رہی ہے؟ مثلا غین ہے، غین کو ہم پڑھیں غ، غی، غو، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور غ، غی، غو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی لفظ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے اس کی آواز کو آرام سے پڑھنا ہے اور آرام سے آواز کو چھوڑ دینا ہے۔ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو، غی، غو۔ دوسری جو ہم نے بات یہاں پر نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زبر ہمیشہ اوپر آ رہی ہے اور زیر ہمیشہ نیچے آ رہی ہے، اور پیش ہمیشہ اوپر ہے لیکن وہ اس کا نشان ہلکا سا مڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات یاد رکھ لی کہ زبر ہمیشہ اوپر ہے اور زیر ہمیشہ نیچے ہے اور پیش ہمیشہ اوپر ہوتی ہے لیکن ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں سبق کے اندر کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جو تیسری بات ہم نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے وہ ہے الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا۔ جیسے ہم نے تختی نمبر 1 کے اندر حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا تھا، ایسے ہی اب آگے ہر تختی کے اندر حروف کی ادائیگی کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔